पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद तृणमूल कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं के घर में तोड़फोड़ की, लूटपाट की, आग लगा दी और अधिकारियों को मार डाला। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सहमत भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन के माध्यम से पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार की निंदा की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं की खातिर राजनीतिक आतंकवाद को रोकने के निर्देश दिए थे, लेकिन विपक्ष के नेता ने राज्य सरकार के मुख्यमंत्री से संपर्क किया है कि सीपीआईएम कार्यकर्ताओं के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं के राजनीतिक हिंसा अभी भी जारी है। मानिक सरकार से मिलने के बाद भी आतंक नहीं रुका। गुरुवार को अगरतला मेलार माठ में पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष मानिक सरकार और विपक्ष के नेता बादल चौधरी भी मौजूद थे। विपक्ष के नेता मानिक सरकार ने एक संवाददाता सम्मेलन में मीडिया को बताया कि राज्य की बीजेपी आईपीएफटी सरकार पश्चिम बंगाल में चुनावी आतंकवाद के खिलाफ 2 दिनों से विरोध कर रही थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद से राजनीतिक आतंकवाद बंद नहीं हुआ। राज्य की भाजपा सरकार पश्चिम बंगाल में आतंक को लेकर बहुत चिंतित है, लेकिन सत्ताधारी दल के नेता और कार्यकर्ता राज्य में चल रहे आतंक पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। विपक्ष के नेता ने त्रिपुरा राज्य में राजनीतिक आतंकवाद सहित कई अन्य मुद्दों के बारे में मुख्यमंत्री को सूचित किया है, लेकिन तब भी राज्य के मुख्यमंत्री ने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। इसलिए विपक्ष के नेता मानिक सरकार ने मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री के पास ऐसे राजनीतिक आतंकवाद को रोकने के लिए कोई सद्भावना नहीं है। আপনি প্রেস মিট করে বলে দিলেন ত্রিপুরা আপনারা সরকার আসার পর কোনো সন্ত্রাস হয়নি, তাকে বলার দরকার মনে করেনি। আর নতুন করে তাকে কি লজ্জা দেব? সব তথ্য তার হাতে আছে, পত্রিকায় বেরিয়েছে, আবার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। বললাম এগুলো কি হচ্ছে? এটা যদি বন্ধ না করে, এটা তো লজ্জাজনক। আপনারা এখানে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবাংলার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বলছেন, আমরাও সেই সন্ত্রাসের বিরোধিতা করছি, বন্ধ করার দাবি করছি, নিন্দা করছি। এখানে তো আপনাদের এটা বন্ধ করতে হবে। এটা যদি না হয় তাহলে আমরা যে কোভিড পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সরকার বিরোধী দলমত নির্বিশেষে একসাথে সবাই মিলে দাঁড়াতে চাইছি, এটা কি করে সম্ভব হবে? বন্ধ করুন। এই বিষয়গুলো আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছি, তিনি শুনেছেন এবং আমাদের যে বিষয়গুলো তাতে তিনি বলেছেন যে শেষ বিষয়টা, রাজনৈতিক যে বিষয়টা, এটা ছাড়া বাকি যেগুলো আপনারা বলেছেন সবগুলো রাজ্যের সমস্ত মানুষের স্বার্থে বলেছেন এবং সবগুলো গঠনমূলক এবং এগুলি পজিটিভ পরামর্শ। আমরা এগুলি কতটা কি করতে পারি সেগুলো আমরা নিশ্চয়ই দেখবো। আমি একটু পরেই অফিসে যাব এবং কিছু কিছু পদক্ষেপ নেওয়া আছে, বাকিগুলি আপনাদের পরামর্শের ভিত্তিতে কী নিতে পারি আমরা দেখব, আপনাদেরকে আমরা জানাবার ব্যবস্থা করব। আর এই যে সন্ত্রাসের কথা বলছেন, আমি দেখবো এটা কী করা যায়। আমরা সেখানে বলতে বাধ্য হয়েছি, আপনার দলের 1-2 নেতার উপর দায়িত্ব ছাড়লে তো চলবে না। আপনি মুখ্যমন্ত্রী, পুলিশ মন্ত্রী, দলেরও নেতৃত্ব, আপনাকে সেখানে কার্যকরী ভূমিকা নিতে হবে। তিনি আশ্বস্ত করেছেন, দেখবেন বাদলবাবু সেখানে বলেছেন শুধু মুখে ভালো কথা বলতে তো চলবে না, কার্যকরী করে দেখাতে হবে যে বন্ধ হবে। এই ছিল মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আলোচনায় যে বিষয়গুলো আমরা তুলে ধরেছি এবং বিনিময় হয়েছে। এগুলো আলাদা করে বিবৃতি দিয়ে পত্রিকা দেওয়ার পরিবর্তে আপনাদের অনেক কিছু জিজ্ঞাসা থাকতে পারে, তার জন্য আপনাদের ডেকে এনে এই বিষয়গুলি পরিষ্কার করে আপনাদের সামনে রাখা, এই আমাদের বক্তব্য।